On behalf of Department of Geography, Cotton University and Cotton Geography Alumni Association, I welcome you all to the 8th Annual Lecture Program being held in connection with the Foundation Day of our department. This day marks the inception of a legacy built on vision, dedication and hard work that laid the foundation of this academic family. This lecture program is in memory of late Professor Tirthamal Borkotaki sir, founder head, Department of Geography, Cotton College. Today, on this occasion, we are deeply honored and glad to have with us eminent academician Professor Ramkrishna Meghti sir from Department of Geography, Vidyasagar University, West Bengal, and the President of Indian Institute of Geomorphologists, IGI, as a speaker of today's program. He will deliver a lecture on river restoration, geographic and environmental imperative. Of the Foundation Day celebration of the Department of Geography of our institution. This program, organized by the Department of Geography in collaboration with the Cotton Geography Alumni Association, features one annual lecture delivered by a distinguished geographer, as well as the presentation of awards to the best graduate and postgraduate students. This year, we also have the special privilege of releasing a book that traces the rich history and contributions of our department. We are deeply honored to have with us today the Honorable Vice Chancellor of Cotton University,
Professor Ramesh Chandra Deka, who has graciously agreed to be the chief guest of this program. Sir, we are truly inspired by your presence, and I extend a very warm welcome to you. I am very delighted to welcome our resource person and speaker for the 8th annual lecture program held in the memory of our beloved Professor Tirthanath Borkotoki, Sir, the founder head of the Department of Geography, Cotton College, now Cotton University. We are privileged to have with us eminent scholar Professor Ramkrishna Maiti from the Department of Geography, Vidyasagar University. Sir, we eagerly look forward to your address, and I welcome you to Cotton University. I warmly welcome the President of the Cotton Geography Alumni Association, Professor Suren Talukdar, who has always been a guiding light for us. 2017. Since 2018, in association with the Department of Geography, Cotton University, an annual lecture program has been organized. The first lecture was delivered in 2018 by late Professor Sudipto Adhikari from Patna University. In 2019, the second lecture delivered by Professor Anindita Datta from Delhi School of Economics. The third lecture delivered in 2020 by late Professor Ravi S. Singh from Banaras Hindu University. The fourth annual lecture was delivered in 2021 by Professor Tulsi Das from Shahjalal University of Science and Technology, Bangladesh. The fifth annual lecture delivered by Professor Sunanda Bandopadhyay from Calcutta University. From Professor Alan Satpathy of Calcutta University, and also the director of UGC Human Resource Development Center delivered the sixth lecture. In last year, the seventh lecture was delivered by Dr. Santanu Goswami from Azim Premis University, Bangalore. From last year, the executive committee has decided to arrange this annual lecture program in memory of the late Professor Tirthanath Borkotoki, the founder head of the Department of Geography, Cotton College. Since 2019, the association started the Best Graduate and Postgraduate Award Giving Program. These awards include a memorial trophy, a certificate, and a cash amount of ₹5,000. And we are very happy and glad that Dr. Mayuri Borkotoki ma'am, daughter of late Professor Tirthanath Borkotoki sir, is present today with us. So I also request ma'am to kindly come forward. Mafuza Baido, Jayashree Baido, Rupali Baido, সকলো মোৰ ঘৰৰ ব্যক্তি যেন লাগে। মই ভূগোল বিভাগৰ ছাত্ৰী নহয় যদিও এই দেউতাই যে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যাপক হিচাপে ভূগোল বিভাগটো প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল 1959 আজিৰ বিশেষ এই 19
তাৰিখৰ দিনটো সেই সূত্ৰে মই ভূগোল বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমতে মই সকলোকে এই গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ সন্মুখত মোক দুআষাৰ দেউতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিয়াৰ বাবে মই ভূগোল বিভাগৰ লগতে কটন এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ সকলোৰে ওচৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ তীৰ্থনাথ বৰকটকী মোৰ দেউতা আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ হৈ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ৰূপালী বাইদেউ আৰু মই যদিও ভূগোল বিভাগৰে এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰদীপ শৰ্মা ছাৰ মোৰ ভিন্দেউ হয় আৰু এইফালে সুৰেণ তালুকদাৰ খুৰা বহি আছে তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেউতাৰ বিষয়ে মোক যে দুআষাৰ ক'বলৈ দিছে মই খুব চুটিকৈ ক'ম মই বিশেষ কি ক'ম আপোনালোকে ভূগোল বিভাগত দেউতাৰ কি অৱদান আছে সকলোৱে জানে ইয়াত উপস্থিত থকা তথাপি মই এটা কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আজি যে দেউতা খুৰা ৰঞ্জন খুৰা সুৰেণ খুৰা আজি মনত পৰিছে জীৱন ভট্ট ছাৰ বিৰাজ চৌধুৰী খুৰা ছাৰ বুলি কৈছোঁ সকলো আমাৰ খুৰা এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা আছিল মই কটনৰে ছাত্ৰী আছিলোঁ এটা ভূগোল বিভাগৰ এটা সুনাম আছিল যে ভূগোল বিভাগটো এটা পৰিয়াল খুব আন্তৰিকতা আছিল সকলোৰে মাজতে সেইকাৰণেই এতিয়াও বাইদেউহঁতক দেখিলে পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ অহা যেন লাগে আৰু এটা ক'ব নোৱাৰা এটা সম্পৰ্ক আছে এই বিভাগৰ লগত মালাও মোৰ একেলগে আমি পঢ়া কটনতে আৰু এতিয়ানো কি ক'ম সেই যে তেতিয়াই 1959 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ভূগোল বিভাগত দেউতাহঁতে যিটো বাট দেখুৱাইছিল ভূগোল বিভাগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে দেউতাৰ সহকৰ্মী সকলোৰে লগতে এই অঞ্চলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমত ভূগোল বিভাগৰ সূচনা কৰিছিলে আৰু সেই সম্পৰ্কে মোক ক'বলৈ দিয়া হৈছে যদিও এই বিভাগৰ খুৰাক মই বিশেষভাৱে সুৰেণ তালুকদাৰ খুৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেউতাহঁতে কিবা কেৱল কৰ্তব্য কৰি গৈছিলে সমাজ বিভাগ পৰিয়াল সকলোতে সমানে তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াইছিলে কেতিয়াও নিজৰ কি কৰিছিলোঁ বা তেনেকৈ ৰেকৰ্ড ৰাখি যোৱা আমি আজিকালি যেনেকৈ ইমানখন পেপাৰ লিখিলোঁ অমুক ডিগ্ৰী লৈছোঁ ইমানখন কিতাপ পাব্লিছ কৰিছোঁ সেই হিচাপে হয়তো বৰ দীঘলীয়া লিষ্ট নাথাকিব পাৰে কিন্তু ভূগোলৰ যি সূচনা হৈছিল এই অঞ্চলত তেওঁলোকে এই অঞ্চলত দেউতা সমন্বিত বিভাগৰ সকলোৱে নেতৃত্ব লৈছিলে মই খালি সৰুৰ পৰা শুনিছিলোঁ দেউতা ঘূৰি ফুৰিছিলে অসমতেই নহয় অসমৰ কেইবাখনো স্কুলত আৰ্য বিদ্যাপীঠ বি বৰুৱা প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ত কাম কৰিছিলে কিন্তু গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় আৰ্য বিদ্যাপীঠ আৰু আমাৰ বি বৰুৱা কলেজত তাত দেউতাহঁতে ভূগোল বিভাগটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু শুনিছিলোঁ সেই দেউতাই যে 59ৰ পৰা খুৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ ৰেকৰ্ডখিনি ৰৈ গৈছে যিখিনি কিছু কথা পৰিয়ালৰ পৰা যিখিনি দেউতাৰ পৰা শুনিছিলোঁ জানো কিন্তু বেছিভাগ কথা সুৰেণ তালুকদাৰ খুৰাই যিখন কিতাপ দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত 1920 চনত উলিয়াইছিলে তাত বিশেষজ্ঞ ভূগোল বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বাইদেউহঁতে বিভাগীয় সকলোৱে লিখি দেউতাৰ বিষয়ে কি কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আছে আৰু সেই 59ৰ পৰা 62লৈকে দেউতাই বিভাগটোত ভূগোল শিক্ষা দিয়াৰ সেই গোটেই কথাখিনি তেখেতসকলে জানে খুৰাৰ জৰিয়তে মই নজনা কথা সেই কিতাপখনৰ জৰিয়তে বহুত দেউতাই কৰা কাম ৰৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে দেউতাৰ স্মৃতিৰ কিছু কথা খুৰাৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ ৰ'ল যিখিনি ৰেকৰ্ড হয়তো আমি পৰিয়ালৰ মানুহে বা দেউতাইও কৰি থোৱা নাছিলে এই সুযোগতে মই খুৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰিছিলে and completed her ISc in Lady King College, Shillong. She lost her husband, late Bakhte Jamal Ahmad, in 1961, after which the responsibility of running the tea state, Hirazan, fell on her shoulders. Our immense joy and a deep sense of honor to be here on this memorable occasion, the release of our book, Footprints of Wisdom. This book
is not just a publication. It is in many ways a journey into the past and a tribute to the present and a gift for the future. It is a humble attempt to document the spirit of mentorship, friendship, and intellectual pursuit that defines our department. As members of the Department of Geography, we often speak of landscapes, contours, and maps. But this book reminds us of another kind of geography, the geography of human lives, where values, memories, and legacies are the landmarks that guide us. The idea behind Footprints of Wisdom initially came from Dr. Dhanjit Deka, an alumni, which translated into action through collective convergence of intellectual minds and a felt need to bring together varied experiences of past and present faculty. Respected faculty members of Department of Geography and other Department of Cotton, Dr. Mala Dutta and Pranali Madhu for inviting me to this wonderful event. The Foundation Day of Cotton Geography Department, which started in the year 1959. I was told by Professor Suren Talukdar sir that he was the first batch of honors in of Darjeeling district. His early years of teaching in the Himalayan region gave him first-hand exposure to the complexities of mountain landscapes, slope instability, and fragile ecological systems, which would later influence much of his research. He subsequently served at Darjeeling Government College under the West Bengal Education Service before joining Vidyasagar University. Moreover, so whatever I like to visit this type of programs, my objective becomes more to learn, less to speak. So it is quite open. Kissimmee River in Florida, they are restoring the meandering channels by and diversion, cutting or excavation and still actively involved in organizing this event. All the retired teachers of the department are so enthusiastic to do something for the department, which reflects their attachment and love for the department.